नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे इम्पोर्टाट कथा कहवाक आसी तो जो मैंने मो चैनल अच्छा जो मैंने देखुं समस्त को नमस्कार। तो मेन इम्पोर्टाट कथा आपण को कहीदे कारण बेसी लंग वीडियो करने समय ना जी समय अच्छे मुझे हिंट्स दे दूची। तो सरकार गोटे कथा ब्यान करने को जाऊे किंतु हठात कौन निष्पत्ति है ब्यान कले ना। तो आप समस्त जानते यही पान गुटका मसला जो खाऊँ सबू जहाँ भी खाई लोक मैंने बहु रोगर शिकार होती जहाँकि समस्ते हॉस्पिटल ही आसुन जो मैंने भी यहाँ नित्य व्यवहार करके खाऊँ ना किछि दिन पर से निश्चिंत से हॉस्पिटल मानक जाके एडमिट होती। तो निहाती आपण मैंने कटक हो भुवनेश्वर हो सबू सिटी मानक डिस्ट्रिक्ट मानक जो कैंसर हॉस्पिटल सब होती तो आपण मैंने से विजिट करें देखिपारे से मैंने केते कष्ट पाउछंती। से पेसेंट मानकर करुण कहानी कथा कह गले मो बाक्सी कैंसर हॉस्पिटल कथा कहूँ आपण मैंने आसतु जो मैंने यही गुटका का खाऊँ तो सरकार तो ब्यान कले ना। तो जो मैंने भी एटलिस्ट खाऊँ से भावे तुम कहीं मत आई कथा कह तुम कौन आमको पैसा दौच जे आम जो खर्च कर कथा कहूँ कि नहीं आज्ञा मुझे गोटे सजेसन गोटे दूसरी आपको अनुरोध हाथ जोड़ी कहूँ मुझे पैसा दे न पारे किंतु आपण दुखरे दुखी हो पारि यहाँ मन रखु कारण आपणकर जो दुख समय आम भारी कष्ट हम कहीं आपना गुटका पान गुटका मसला ये सब खाईदे गुंडी खाइबे सिगरेट आनबे मद पीबे तापर आपण मैंने किसी दिन पर हॉस्पिटल मुहां हे से हॉस्पिटल आपण ट्रीटमेंट हे जो 5 टंका 10 टंका आप दिन को 20-25 टंका हो 100 टंकार पान गुटका मद सिगरेट खाऊँ ना से बेले बेले को आप रोग होगी लक्ष लक्ष टंका उपर खर्च हम से आप कौन करेंगे आज पाटिकी टे भल लगुच बोली कि कषा लगुच बोली कि आप खाई दौरान किंतु तापर मुहूर्त जो कैंसर होची कैंसर से जो संघर्ष कर आसतु कैंसर हॉस्पिटल देखिए कार मुँह कटा हो कार बेक कटा हो कार नाक कटा हो ये सब देखिकी माने आम पथर हो गलुणु ता सहित पेट लिभर कैंसर होची मद पिउछन जो माने तो आपण मानक टिके सुख पाई आपणकर होल परिवार बहुत दुख भोगु थांदी। तो निहाती आपण माने देखंतु आसी हॉस्पिटल मानक आसी देखंतु केते लोक माने केते माने विकल होई कि कटा होती माने बॉडीटा माने अलग प्रकार हो जाउची तो कौन भाबे आपण एबे टिके खुशी पे आपण मानकर सारा जीवन पूरा नष्ट हो जिवो। आउ गोटे मेन कथा कहूँ आपको आपण जो खुशी पे ये जो खाई दौरान ना तापर जो कैंसर होची आ कैंसर है मन रखु प्रथमे आपणकर परिवार लोक आपठू दूरे जीवे सांग साथी दूरे जीवे आत्मा स्वजन जेते थे सब दूरे जीवे पैसा हेत न पाखे किसी करेंगे कौन आपण भावतु तो थे एबेठारु भावतु आगु कौन हम पिला छुआ मैंने भी तमें भी निजे कहते मत कैंसर होती मो छुआ मान को अलग कर रखे खाइबा कले मो बासन कुसन अलग करके खाया को रख तांको अलग दियो बंधु बांधव तुम मानक केते दिन साहाय्य करेंगे हे के मासे 2 मास साहाय्य करेंगे किंतु वर्ष वर्ष मास मास धरिकी कि टोटाल जीवन जा कहीं साहाय्य करेंगे। मन रखु कैंसर होइछि माने थरटे डॉक्टर खाली आपन को टैबलेट केमो ये सब दे दे के आपन बंचे रखिए किछि दिन किंतु मे भी नुहति टोटाल भल होउछंदी भल सेटा भगवान का ऊपर साथ किंतु आमे जाने सुनी आमे प्रतिदिन जदि पान गुटका गुंडी मद सिगरेट ये सब टाणिबा जहाँकि आम शरीर धीरे धीरे असुस्थ हो काली गोटे उदाहरण कहूँ आपन को मु मार्केट जाइली सेठी घर राशन जिनस किणवाक जाइली राशन जिनस किणा भितर जड़े मु लाइन ठिया लोकटे कहले ना तुम दुकान रे अच्छी गुटका अच्छी से कहले ना आम आ गुटका रखुनु ब्यान जेहेतु होती यही सिगरेट टुकुर टुकुर जिनस कौन सब अच्छी ना देख मुझे देखे ये आनी मैंने से पकड़े देखी एतिक मेचे है से कहते मत दुकानी वाला कहूँ मत 5-6टा दौनु ना ना मुझे केते कष्ट 5-6टा दुकान बुली बुलिका आनी केते कष्ट माने मत लगुच सुना जिनसटा आनिकी रखिकी देखो दूची माने गोटे मूल्यवान जिनस रखिकी से लोक पकड़े रखिकी आनिकी रखी सेटा को धरिकी देखिकी खाइब माने कौन रोग ही किणव। तो आपण मानक एति रिक्वेस्ट करुच्ची जो आपन चाहूँगी जदि एमती मोर रोग हो
ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଆମ ଘରର ଲୋକ ମୋର ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉ, ମୋ ଘରର ପରିବାର, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଖୁସି ଦିଏ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଟଖା। କାରଣ ସରକାର ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାର ବି ଲେଖା ଯାଇଛି ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ସବୁ ଲେଖାଛି, ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ସବୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟବାକୁ ଖାଉନି, ଏଇସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଖାଉଛେ, ମରଣ ମୁହଁରୁ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତମ ସହିତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆସୁଥିବେ ନା, ତମେ ଯାହା ତ ଭୋଗୁଛ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳିକି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଖି ଛଳ ଲୁହ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଖାଇବୁନୁ କି ଏମିତି ଭୋଗିବୁନୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏହା କରିବା ନାହିଁ। ସରକାର ତ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇବାନି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାନି। ମୁଁ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସେଇ ପଇସାରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ, ମାନେ ଭଲ ଯେଉଁଟା, ସେଇ ଜିନିଷ କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଡାକୁଛି ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଏମିତି ରୋଗ ନ ହେଉ, କର୍କଟ ରୋଗ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ କାହାକୁ ନ ହେଉ। ଆଉ ଏଇସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ, ଏଇସବୁ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଗୁଟଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଖାଉଛେ ସବୁଥିରେ ବିଷ ମିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି ଏଇ ଗୁଟଖା, ଗୁଣ୍ଡି, ଖଇନି ଆଉ ଏଇସବୁ ମଦ, ସିଗାରେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଯମ ଯେଉଁ କହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମର ଗୋଟେ ଛାତି ଗୋଟେ ପଥର ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଖି ଛଳଛଳି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି, କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି, ନହେଲେ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ, ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ବୋଲି ନୁହଁନ୍ତି ଏ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆଣିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇ ମାନେ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଦୟାକରି କେହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ଗୁଟଖା ହେଉ, ଏଇସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବା କେସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କହିଯାଉଛି। ଯଦି ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଯାହା ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ, ଆପଣ ଯାହା ଭୋଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କେହି ମିଶିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ପସ୍ତେଇବେ। ଆଉ ସେଇ ପସ୍ତେଇବାର ଫଳ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ଏବେଠାରୁ ସେଟାକୁ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବାରେ ମୋର କହୁଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କଥା ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି। ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ମୁଁ ନିହାତି ମୋର କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତିକି ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ରହିଥାଏ, ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିହାତି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେହି ସିଏ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁନି। ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଖାଇବା କାହିଁକି, ଆମଠାରୁ ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମର ଦୂରେଇ ଯିବେ କାହିଁକି। ତେଣୁ ଗୁଟଖା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେବନ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।